सुप्रभात आजिर उत्कर्ष ओडिया शिक्षादान कार्यक्रम को समस्त को स्वागत पिला माने आजिर आलोच्य प्रसंग होची कविता पठन और आलोचना। आज आम फाउंडेशन कैंप रो कार्यपत्रिका 26 और 30 रे थिबा कविता गुडी को पढ़िबा और सुनिबा एवं सहयोगात्मक शिक्षण सोपान रो कार्यपत्रिका 2 रे थिबा कविताटी को पढ़िबा सुनिबा सहित एथे थिबा प्रश्नर उत्तर गुडी को कहिबा और लेखिबा। पिला माने आम समस्तंकु गीत सुनिबा को भारी भल लागे। बाद्यर ताले ताले मन छुआ गीतटी जेतेबेले आम कानरे पड़ी जाए सेतेबेले आमको भारी मजा लागे। आमे ताकू मन भरी उपभोग करू। गीत परी खेला खेली मध्य आमको आनंद प्रदान करे। सांग साथी मेलरे थरे खेला खेली आरंभ करदेले आमे भोक शोष भूली जाऊ आउ खेलर मजा नेउ। पिला माने तेबे आस आमे खेलकूद पर आधारित सुंदर कविताटीए आज पढ़िबा जहाँकि सहयोगात्मक शिक्षण सोपानर पृष्ठा 29 एवं कार्यपत्रिका 2 रे रही। मु कविताटी को प्रथमे गान करुछि, तमे मन दे शुण एवं परवर्ती समय तमे मध्य याकू गान करिवो। आसरे पिला दौड़ी आस उठाई टिकी पाद ताली बजाई स्वर मिलाई भूली कलह बाद। आसरे पिला दौड़ी आस उठाई टिकी पाद ताली बजाई स्वर मिलाई भूली कलह बाद। रुमाल चोरी कबाड़ी खेल बाघ छेड़ी खेल खेल लुचकाली बहु चोरी न रखी मने छल। आसरे पिला दौड़ी आस उठाई टिकी पाद ताली बजाई स्वर मिलाई भूली कलह बाद। हातरे हाथ मिसाई दियो कांधे मिलाई कांध लोटी जाओ मा माटीर कोले बांधी समता बंध। आसरे पिला दौड़ी आस उठाई टिकी पाद ताली बजाई स्वर मिलाई भूली कलह बाद। वर्तमान आमे कविताटी को आवृत्ति करिबा। आसरे पिला दौड़ी आस उठाई टिकी पाद ताली बजाई स्वर मिलाई भूली कलह बाद। रुमाल चोरी कबाड़ी खेल बाघ छेड़ी खेल खेल लुचकाली बहु चोरी न रखी मने छल। हातरे हाथ मिसाई दियो कांधे मिलाई कांध लुटी जाओ मा माटीर कोले बांधी समता बंध। एथिला कवितार आवृत्ति। वर्तमान आमे कार्यपत्रिका 2 रे थिबा समस्त प्रश्नर उत्तर गुडी को आमे आलोचना करिबा। देख शिक्षण कार्य 1 एठी रहिछि प्रश्नोत्तर आलोचना। एई कविताटी मुख्यतः कहा विषय कहुछि कविताटी आमे पढ़िले एथिरे खेल विषय कहुछि। प्रश्न 2 एथिरे केउ सबु खेल कथा कहुछि। एथिरे रुमाल चोरी कबाड़ी बाघ छेड़ी लुचकाली और बहु चोरी खेल कथा कहुछि। तुमे एबे आउ केउ सब खेल खेलुछ? आमे क्रिकेट फुटबॉल भलीबॉल रिंगबॉल बैडमिंटन इत्यादि अनेक खेल खेलुछे। प्रश्न 4 तेबे ए कविताटी आमे कौन शिक्षा पाइबे? ए कविताटी आमे शांति मैत्री प्रीति समता और भाईचारा भाव शिक्षा पाइबे। एबे जिबा शिक्षण कार्य 2 को। पिला माने वर्तमान कवितार प्रथम पद को देख। एथिरे 2टी समान ध्वनि थिबा शब्द रही। तमे कविताटी को देख। एई गुडी को कहंती कोन ना ध्वनि मेलक बा समतान विशिष्ट शब्द यथा पाद बाद। सेहीपरि अन्य 2टी पदर थिबा समान ध्वनि विशिष्ट शब्द को बाछिबा मु लिखिबा। सेमि देख द्वितीय पद खेल छल तृतीय पद कांध बंध। एबे जिबा आमे शिक्षण कार्य 3 को। एठारे दिया सूचनाटी को पढ़। एथिरे पद्य रूप को गद्य रूप लिखा कहुछि जेपरी दौड़ी दौड़ी ठीक सेहीपरि तल शब्द गुड़िकर गद्य रूप लिखा। वर्तमान आमे 2-3टी आलोचना करवा। अन्य गुड़िक तमे लिखि तुम शिक्षक को देखेब। ये रही सरग स्वर्ग जनम जन्म दरब द्रव्य। एबे जिबा शिक्षण कार्य 4 को। एठारे कवितार गोटे पंक्ति असजड़ा भाव रही ताको आमे
ସଜାଇ ଲେଖିବା। ଦେଖ, ଛଳ, ନରଖି, ବୋହୁ ଚୋରି, ମନେ, ଲୁଚକାଳି, ଖେଳ। ତାକୁ ଆମେ ସଜେଇ ଲେଖିଲେ କ'ଣ ହବ? ଖେଳ, ଲୁଚକାଳି, ବୋହୁ ଚୋରି, ନରଖି, ମନେ, ଛଳ। ଏବେ ଯିବା ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 5କୁ। ଏଠି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ନିମ୍ନରେ ପଦ୍ୟାଂଶର କିଛି ଖାଲି ସ୍ଥାନ ରହିଛି, ତାକୁ ଆମେ କବିତା ଆଧାରରେ ପୂରଣ କରିବା। ଦେଖ, ରୁମାଲ ଚୋରି ଡ୍ୟାସ୍। ତମେ କବିତାର ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବ। ରୁମାଲ ଚୋରି, କବାଡ଼ି ଖେଳ। ସେଭଳି ଆଉ 2ଟି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ରହିଛି, ତାକୁ ତୁମେ କବିତା ଆଧାରରେ ପୂରଣ କରିବ। ଏବେ ଯିବା ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 6କୁ। ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ଆଉ କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା ଆମେ। ଦେଖ, ଯେପରି ରହିଛି ସମତା, ସେହିପରି କ'ଣ ହେବ? ବନ୍ଧୁତା, ଜନତା, ଏଭଳି ଆହୁରି କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ତାକୁ ତୁମେ ଲେଖିବ। ଏ ଥିଲା ସହଯୋଗାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷଣ ସୋପାନ କଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ଫାଉଣ୍ଡେସନ କ୍ୟାମ୍ପ। ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ପୃଷ୍ଠା 15 ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟପତ୍ରିକା 26କୁ ଦେଖ। ସୁନ୍ଦର ଦେଶାତ୍ମବୋଧ କବିତାଟି ରହିଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଗାନ କରୁଛି, ତୁମେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ। ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅରେ ଭାଇ, ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ, ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅରେ ଭାଇ, ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ। ଓଡ଼ିଶା ମୋ ଜନ୍ମ ଭୂଇଁ, ମୁକୁଳା ମନେ କୁହ। ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅରେ ଭାଇ, ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ, ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅରେ ଭାଇ, ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ। ଏଇଠି ଅଛି ବଣ ପାହାଡ଼, ନଈ ନାଳର ସୁଅ, ଅଛନ୍ତି ଏଠି ବଣୁଆ ଜାତି, ପଥର କରି ଦେହ। ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅରେ ଭାଇ, ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ, ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅରେ ଭାଇ, ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ। ଅନ୍ତର ଭାରି ସରଳତାର, କପଟ ଛନ୍ଦ ନାହିଁ, ବଣରେ ବୁଲେ ସକାଳୁ ସଞ୍ଜ, ଆହାର ମୁଠେ ପାଇଁ। ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅରେ ଭାଇ, ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ, ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅରେ ଭାଇ, ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ। ଏଇ ରାଇଜ କାଳିଆ ଦିଅ, ଜଗତେ ହୁଏ ସାହା, ଦୁଃଖୀର ଦୁଃଖ ମୋଚନ ପାଇଁ ବଢ଼ାଏ ଚଉବା। ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅରେ ଭାଇ, ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ, ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅରେ ଭାଇ, ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ। ଓଡ଼ିଶା ମୋ ଜନ୍ମ ଭୂଇଁ, ମୁକୁଳା ମନେ କୁହ। ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅରେ ଭାଇ, ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ, ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅରେ ଭାଇ, ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ପୃଷ୍ଠା 18 ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟପତ୍ରିକା 30ରେ ଥିବା କବିତାକୁ ତୁମେ ପଢ଼ିବ ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ପିଲାମାନେ, ଆଜିର ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ନା, କବିତା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆବୃତ୍ତି କରିବା, କବିତା ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝି ତାର ନାମକରଣ କରିବା, ସମାନ ଧ୍ୱନି ବା ଧ୍ୱନିମେଳକ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାଛି ଲେଖିବା ଏବଂ ପଦ୍ୟ ରୂପରୁ ଗଦ୍ୟ ରୂପକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଅସଜଡ଼ା ପଙ୍କ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ସଜାଇ ଲେଖିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖେଳ ଓ ତାର ଉପାଦେୟତା ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଶିକ୍ଷା କଲେ। ତ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି। ଆଜିର ଶିକ୍ଷାଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।